Kepal haimya ti prasha amjani kok tumakongno tumakok bashe shawi hamshinai wakma kepalo shindul puli den nangshi imani kokte hashe ungshu long tribally dolai district Manu are developed by Khopjak West Jomji Cherra BC Manughat to Hapung Raja Kohoiram para thangmani lama belai kheno shaknang yakher samung khlai rijagi tongo PMZA ni samung 2 number eat by side wall rock khlai rijaka ikonai de obosini Kohoiram kamiam chaini Lama ni side wall khaimani Prasam saya rogo hai rok kaise samu khai rejak boi nai jangan tak sakam le jung no phung jang lai Lama ko gere sara thui phung sadi jini kok ba senang de yabo ini kasar maje netara ran kasre bisago hingai acing ta khani tong sagara narok biang ni bazar sa jeng ma muno sago masli sago o jaga ni narok bai ke tham ami matham pele busuk rok haksal busuk somoi nyang emne nang pele nung গাড়ি ভাড়া হিঙ্গাইব 300 টাকা আজেন্দ্র তো কামি কামি খাইতো মানে অনেক বছর দং ই দেখাই রজা তাকলাইছে প্রথম ও যে নমি অসুক কামি বালু মানে ইয়াগুলো সামুং মানো না সামুংলাই সেমানবো খাইবাই তাক সামুং দ অব নাই খালাই গারা কাগি থামিকা কাগই থামায়া তাক লামাবো অজাংু সরগো থানানি অব পুর সেমান হা লুখাঙ্গা হা সরং দেঙ্গ তো সইন থাঙ্গালে তাবো অব লামা হিমকাঙ্গা দারকুং খাইগাছে হিম মাতুংসি তাবো লামা সিকেরে অব ইবো তই গুদায়া তাবো নাই না সাজাক এমনে আগে সামুং খাইতো जों आगे बो साजाक अबनो लामा सुस्त खाय तय गुदारय रदि माने बक मानेया ताबो नायगादि उ लामा अदक दाया सेम्बुर बुलाय जाबक पाइछा हिनै पाइना नंखाय हिनै माने जात पायखै सागो पाइना नंखाय याले लामा करे इजांलाय लामा सिकेरे तय थानानि जों इजांनि नो तय गाना गानि गगल नों बासले तय मानथांनान सागारा मानैबो सामुंगो खिगलाय रिजाकलिया ना आखाय नों ताबुकसे ग्यामा सामानथां जयतर मासे हिंगेबा जतस तय सारानबाय इंगाय tak joto orso maka sanu bule nong para kai mo mukhai Kohoiram para hinga bule Kohoiram para orai bule toibo manthogya nung tar gai nung tabuk hapang hai ka ba sarkar no nung tam koine nong no lama seki samung hamya khai to mano kaham khainan ba nung tam saja se tama sing lama kaham khainan musuk phela tama jelang lama kaham khainan musuk go nung toy nung karan phai ka toibo sokbai na hingkai karan ba kare toibo karnga tak jing ma jing birok sarok toyni bai halong bule gai tabu je samung hamya kai dongmani no nung sabno phai kam gai nai samung khlai pedi ni koinan je gorjang ba bazar nogor thange na yang ma sinia phunga neta gorjarong no ba kam lanai rong bo siang gai je kam samung khainai muti samung khainai gai ang joto paran baro joto hamjago acha taman ba kogwa sikchi ডিপার্টমেন্ট কি 1 নাম্বার দরা দিছেন না 2 নাম্বার ইটটা দেখেন এটা তো 1 নম্বরই মানে আছে কিন্তু কথা হইলো অখন যেটা আগেটা যে ইটা ছিল হ্যাঁ এটা আমি পাস কত পাস আপনি ইয়ো সাইড ওয়ালে 40 ইঞ্চ 40 উচ্চতা ওটা 150 আপনি এক সাইড ওয়ালটা তো হইছে না এটা কিভাবে সাইড ওয়াল হইছে এটা তো আগেটা করা আছিল এটা তো অখন হইব এখন তো আমরা ভিডিওতে ফুটেজ আছে আপনি যেটা করাইতাছেন অখন যেটা হইব অখন তো মানে এটা আগে করা আছিল এটা তো অখন হইব আচ্ছা এটা আর হাইট হইব তারা কইতাছে মাত্র 350 টা ইট দিয়া বলে সাইড ওয়াল হয় না এখানে মিস্ত্রি আছে অলরেডি ফুটেজ আইছে আমরা কাছে দাদা আমার কথা শুনেন দেখেন আমি এদিকে সাইডে আইছি আমি তো কালকে থেকে মাত্র কাজে দাঁড়াইছি আরেকটা কথা কই তারা কইতাছে তোমরা বলে অর্ডার দিছে 20টা টিনে সিমেন্ট একটা বলে দিবা লাগা না তো তে কি তিন ব্যাগ সিমেন্ট তিন বস্তা আর মিস্ত্রি তো কইতাছে মিস্ত্রির আমি বুঝাইছি আর কন্ট্রাক্টর তো সঞ্জীব নাম কিটা সঞ্জীব প্রসাদ কোন জায়গা অমরপুরে আর তুমি হলে সাইড ম্যানেজার না আমি দেখতে আইছি সাইড ম্যানেজার আছে তুমি কি ঠিকাদার নি না আমি ঠিকাদার না আমি আরে মানে দেখতে আইছি আমি কাজটা আমি দেখতে আইছি আরে দেখতে এটা কাজ করে নি কি করে না বুঝছেন এটা লেগে তো আপনি যেটা কাজ করাইতাছেন অফিসের লোক না তে আবু যে বড় যে সামানে চুংমা খায়ো সাবসা কন্ট্রাক্টর ম্যানেজার সাইক্লং খায়ো হেড মিস্ত্রি মিয়া ব ফাই সাফাयो মানে মো हानि बिसिंगो तै इ थांना नांया मय केनो किसा चगुइ तै आगे चगजांग म हमनो तै किसा चगुइनै हा केनो फिनिशिंग खाइदिनि साव अंके जों तो बंनि जे कगबाय मा खायनै तै आरनि बिसिंगो जों आं तो फर्स्ट टाइम ताबुनो बंनि काम खायो आं खाया को बंनि काम किन्तु आं 2000 साननिसिम काम खायजे आं बंनि काम खायाको नि एक्सपीरियंस काम खाइ भाई मातो माने आं तनि जस्ट आं काम खाय आराम नांया आं जे फुंनिसिम भाई माने आनि
4 जुगाली 3 जुगाली दङ जों मिस्ट्रि 2 जना आन्ते खरसा मिस्ट्रि दङ बनो तुइ जे अमो काम खाइ माने कुनु खाइनानि मतनिया हातानै नायखा अंगिया अब ताबो हा सेमाने छु मिटार काया पंनि जे मटेंके मिटार काना नांगिया दो मकय के खाइदिनि सौ के मिटार काया हने से सुङाव तसे खलगै ताबक सगो को আচ্ছা ধর তুই খে বরন তুবু তুই তুই हिंके बरक तुइ रि फायो आया দাম বাই তুবু बंनि गाड़ी बायतो আচ্ছা बलिरो बायतो ইনকা ওর যে ই ডগনুং মানে যে অব বসক নাম্বার রগ খবজাগ ই ओ ईद तो पूरा 2 नंबर ईद হুম अब ब बातकानि ईद तो खा माने आंगो बसुं जायगा माने आं साइबो माया फर्स्ट टाइम आं तनि न जागा खायो इनके अरनि बर रग बा किसाफानो सुनो फाइन माने नायो मय के कामुं या हने काइसाफान कमप्लेन खाइनेबो कुरिंगे जों तो जस्ट आन निजिनि बहंनि बागै जो निजि मा बानछि বই কমপ্লেন খাইনে করি হিনি দেন রকম হাইকে সামু খাই কালাংনাই आं कमप्लेन खायांगै आंगो माके सामों खाइनानि पानो खायापानो आं जा सिमेन्ट सानै तो खातुनै मात्र 3 बस्ता सिमेन्ट आं मामुगो बरक सावो 2 बस्ता सिरिनाय 3 बस्ता सिमेन्ट नांगिया 20 बल को जे हासिं रिखांगाय बालु 20 बल हंगाय एक बस्ता सिमेन्ट दिदेन छौ चुंगदिवो पब्लिक नक थांहांके 4 दिवस 4 1 दिवस चुं 4 3 हासिं दिखाय 1 3 सिमेन्ट दिवस अच्छा अब हाइके तांगो चुं जे पब्लिक नक खाइके अच्छा तुनु जस्ट तुनु आं अर बसाइ फैजा हासिं को सापुं काम खाइनानि बागै हिंके कमसे सुं 4 5 सिमेन्ट नांनाय बरक साबो 2 टा खायंगो আর ওর তো 40 दिन हासिं खाइमान ওর ইংরাজি এপ্রিল মাস তো ওর হাপুং রাজা কাইসা তের অঙ্কঙ্গ মতাই কে ওর তো কমা লোকুরক ফাইও ইনকা অমা হাইকি যে ও লামা অমা হাই অবস্থাও কি ফাইদে মানো লোকুরক অমা হাইকি নরক যে সাইড ওয়াল খাইলাইও তাই ফাইজাঙাই লাইসুজাঙাই লাম সিনি কাহামকে স্নাম জায়গাंकाय নিনি বিসিংতিলে তাম ওয়ানসুং মङावो अब न आंबो जा सानामो जा साबो साकां फुङो साबो सालायजक बरगवायंके मियाबो मेनेजानो साकां उम हाइके माने चक अमो चक या हंके तो काम खाइ मांगला जिसपि बैसे तामनाय हिना आंखे साकाय कबनो नरक न अफिस नि हयदे काइसा कुनो अंक सामुं खाइजाङाय ड्रइं रग दे ड्रइं एहे कोनो रिजा गया কোন कोनो ड्रइं ड्रइं रग रग रिजा गया অমো অ যে সামুং চলি দङ না অমো ব আন্দার अब हंके ताबो कखैराम पारा हनमो हि ब ब डिपार्टमेंट नाइ दङ ब मो डिपार्टमेंट नाइने हंके पीडब्ल्यूटी हना के आं तो मेनेजर नि बुंग्रो बसियाको के जास को बसियाको आं जे कांटेक्ट नि बुंग बसियाको माने सिनिगो मुखां नुखाय सिनिओ हम हाइको और जे ननो सामुं याफानाय आनो सामुं याफानाय के दिनाबन्धु तिरफुरा बबस कांगो काम खाइतंगो कालबार खाइतंगो अच्छा अच्छा যদি সামুং আমদে হাকে নরক যদি ঠিকঠিনো সামুং নরক তিনি অবনো আমদে হাকে সিনাमै थाङाकाय কয় বছরক টিকিনো সামুং अब तो बुसुक्ति किनाइबा बिसिंगो हा करoi हा बिसिंगो इट करoi जा सिमेन्ट ब पातला सिमेन्ट तो म माने ति सवै थांगoi 2-3 मास घांके न बनो लाथि रेखे छकागै मानो अच्छा म सिमेन्ट आस्तो तारमाने 3 मास नि बागै अ सामुं खलायजाका अब हाइ माने आनि जे जस्ट वन टाइम सामुं ताना अब हाइके तार माने हा बिसि हानि माने आर किना बागैसि बनो तो खायो हंके किसा सिमेन्ट ब करांनान तो नांनाय हंके बिसिंगो इट बाहामना नांनाय के आं अब हाइ सामानि बरक नांया बरक जासानो एक 3टा सिमेन्ट आं जबरदस्ति ते काइसा तो बरक 2टा सिर हरनानि आनो 2टा बाय आं सापुं सामुं खाइमेयान सगा आनि सामुं तो स्पिड आं आमाके खाइमेया आं फारफार काम तो पाइना नांगो आं मय किसा मिसा खाइ कामुं या माने बरक सो 20 दिन हासिं रिखांके एक बस्ता सिमेन्ट के खाबारंगो हिनै अब नर कुनो जीवन माने नुदा नुखाबो बनाइदे जों तो पब्लिक नको काम खायो आं सरकारि काम तो खायाको आं पब्लिक काम खायो बाइके आं 4टा हासिं हिंके 7 दिन हासिं हिंके 1 दिन सिमेन्ट दिवो आं बाइके काम खायो निमंग किता आनि मंगे दारुबाला तिरफुरा क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि।
यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये UGC अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।